ओके ओके गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करियो आज क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करियो पूर्व सिंपल क्वेश्चन टू एवरीवन जे वॉइस मोर क्लियर अछि। यस और नो? ओके थैंक यू। तो आज जो आम क्लास को स्टार्ट करुचे ये हूँ फास्ट क्लास जोटा कि मिशन 2026 ओपीएससी ओएस रो सीसाट पेपर रो। मु ऑलमोस्ट तुमको सीसाट रे एवरीडे मॉर्निंग रे आम क्लास करवा जोटा कि टाइमिंग होची 7 o'clock किंतु आज 7:30 रे स्टार्ट करछि किंतु रेगुलर बेसिस रे 7 o'clock रे स्टार्ट हो। इथिरे तुमको मु से टॉपिक सब कवर अप करबी जोगुड़ा को 100% तुमनकर सीसाट रे नुआ टॉपिक आसीची काहे ना ए सब पैटर्न लास्ट ईयर रे ऐड हेची। तो ये जो पैटर्न चेंज हेची न्यू पैटर्न रे एमे क्लास को कंटिन्यू करबा पूरा गोटे लेखा टॉपिक वाइज करबा। ओके तो समस्त रेडी अछ आज रो क्लास को स्टार्ट करबा। अच्छा तो आज रो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व ओके तो मु तुमनको कहि दउछि ए जो क्लास तुमको करा जिवो फास्ट माने फॉर्मेट कोन रहइबो जोटा तुम जानिया दरकार। प्रथम सपोज आज मुझे तुमको स्टेटमेंट इन्फरेन्स विषय पढ़ेबी तुमको स्टेटमेंट इन्फरेन्स विषय पढ़े सारा किसी क्वेश्चन डिस्कसन करी किसी पीवाईक्यू क्वेश्चन किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करी आफ्टर क्लास पर मुझे क्वेश्चन सहित आउ आडिशनल किसी क्वेश्चन को मिसेकरी तुमको ग्रुप रे प्रोवाइड कर देबी विथ आंसर सहित तुम्हें एनालिटिकल सहित देख लो एक्चुअली तुम हो पारे ना आ द्वारा कौन हम ना गोटे चैप्टर क्लीयर हवा सहित तुम कौन क्लीयर हो गला ना तुम से रिलेटेड आउ जहाँ डाउट अच्छी माइंड रे ता मध्य क्लीयर हो गला। तो सो दैट इजी हम तुमको सब जिन को क्लीयर करने ओके तो समस्त रेडी अच्छो क्लास को स्टार्ट करवा। समस्त कॉन्सेप्ट क्लियर कहीं भी गोटे क्लास को मिस करनी अप टू एग्जाम पर्यंत आ जदि चाहूच सी साइड रे थोड़ा क्लियर करने एबे लेख स्टार्ट माने ये दियो स्टेटमेंट एंड इन्फरेन्स। देख मन भर क्वेश्चन आसो अच्छा सर इन्फरेन्स कौन जे आम जिते भी पढ़ाई जिते भी एग्जाम आप पढ़ाई क्वेश्चन आसी सब आसे गोटे आसे स्टेटमेंट कनक्लूजन स्टेटमेंट आर्गुमेंट स्टेटमेंट एजम्पशन एमती बहुत सारा टॉपिक आसे। तो ओपीएससी सब आगुरी कौन पचारूला ना स्टेटमेंट कनक्लूजन पचारूला जोटा कि आम पढ़ुले बट स्टेटमेंट इन्फरेन्स कहले कौन बुझा सेटा बुझे आम दरकार। इन्फरेन्स अर्थ हूँ पीओक्यू क्वेश्चन है ना इन्फरेन्स अर्थ हूँ अनुमान तो आमको अनुमान कर अनुमान कर अर्थ अर्थ जे एभली अनुमान करवानी जमती रंग प्रिडिक्शन हम गोटे खराब चिंताधारा आम अनुमान करवा अनुमान टार गोटे किसी लिमिटेशन रहा दरकार जे आमको ए ग्राउंड रे अनुमान करवा आम ए ग्राउंड रे आम ताकू अनुमान करवा। सपोज तुम्हें रोड साइड रे ठिया तुम अपोजिट साइड रे गोटे झील ठिया गोटे झील तुमको किसी हिंट्स दौच हिंट्स रो मीनिंग तुम ऊपर डिपेंड करे तुम कौन अनुमान कर दैट मीन्स तुम से इशारा रे कौन कहूँ आज आज तुमको से हेल्प मागुच ना आज तुमको लाइकिंग वे रे तुमको माने साइन दौच कि कौन से प्रोब्लेम तुमको से हेल्प मागुच ए जिनस को हमको भावियार अच्छे आपको कह अनुमान। किंतु गोटे जिनस ये कहना चाहूँगी बहुत सारा पिला कन्फ्यूजन हो जाती इन्फरेन्स आउ कनक्लूजन इन्फरेन्स आउ कनक्लूजन रे कन्फ्यूजन हो जाती। मु तुमको गोटे छोटिया क्वेश्चन टे पचारुछि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फरेन्स एंड ए कनक्लूजन कनक्लूजन और इन्फरेन्स भितर तफात कौन एनो आंसर मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फरेन्स एंड कनक्लूजन इन्फरेन्स और कनक्लूजन भितर बेसिक डिफरेंस टा कौन कि कहि परियो पार्टिसिपेट कर समस्त कहीं पार्टिसिपेट कले नॉलेज बढ़ो। कनक्लूजन मीन्स फाइनल आंसर थैंक यू और इन्फरेन्स माने कौन ओके देन कंक्लूजन मीन्स फाइनल ओके इन्फरेन्स प्रेडिक्शन हाँ ये तो कोई गला प्रेडिक्शन बट डिफरेंट कौन तांका भितरे देखो किछि आमे लेखिया वर्तमान स्टार्ट करबा। अच्छा इन्फरेन्स होछि प्रेजेंट कंक्लूजन होछि पास्ट ओके देखो मु तुमन सहित किछि आगे स्टेटमेंट लिखिया आगे लिखिया स्टार्ट कर फास्ट लिखो conclusion is directly linked with the statement like conclusion is directly linked with the statement तथ हमर जो conclusion अछि से कोन हेथे ना डायरेक्ट लिंक करथाय कहा सहित ना स्टेटमेंट सहित पूरा डायरेक्ट जे ये गोटे रिजल्ट होतो
ଧରକର ମୁଁ କହିଲି 4 + 4 ହେଉଛି 8, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ, ଯୋଉଟା କି କନକ୍ଲୁଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇନଫରେନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବେ ପିଲେ? ନା ଇନଫରେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଜିକାଲ, ଲଜିକାଲ ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବ, ଲଜିକାଲ ଲଜିକାଲ ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସପୋଜ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛ, ତମ ଅପୋସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଲ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ସାଇନ୍ ଆସୁଛି, ତମକୁ ଲଜିକରେ ଭାବିବାର ଅଛି ଏ ସାଇନ୍ର ମିନିଂ କଣ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ଇନଫରେନ୍ସଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱେ ଅଛି, ସେ ୱେରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ପଜିଟିଭଲି ଭାବିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଇନଫରେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଲଜିକ ଥାଏ, ମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଆସିବନି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ହଁ, ତାପରେ ଲେଖ କନକ୍ଲୁଜନ ଇଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖ, କନକ୍ଲୁଜନ ଇଜ ସ୍ପେସିଫିକ। ସ୍ପେସିଫିକ, ସ୍ପେସିଫିକ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟା କି କ୍ଲିୟର କଟ, ଯେ এই ଜିନିଷ ଏହା ହବ, এটা ହବନି, ପୁରା ସ୍ପେସିଫିକ। ତାପରେ ଲେଖ ଇନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ମୋର ଜେନେରାଲ, এটা ସାଧାରଣତଃ ଜେନେରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ, ଯେ এটা କଣ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲଜିକ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। ତ এই ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ conclusion is direct link with the statement and inference is logically linked with the statement. Second point is specific in nature is the conclusion and तुमर कहि परिबा more general in nature is inference. पूरा क्लियर हलो? प्रथमे conclusion और inference भी तो तफात कौन क्लियर हलो? हाँ कि ना? बहुत दरकार ये सुनो। ଆଉ ଇଥିରୁ ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମରେ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିକି ରଖ, ପୁରା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବି। ଆରଥର ଦେଇଥିଲା 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଥିରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଓକେ, ଏବେ ଯା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ, ଇନଫରେନ୍ସରେ ଇନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କେବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ଆମେ କହିପାରିବା ଇଫ୍, ଅଲ୍, ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଓକେ, ଫ୍ୟୁ, ମୋଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। এটা ଲେଖିଦିଅ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ଇଫ୍ ହଉ, ତୁମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହଉ, ଫ୍ୟୁ ହଉ, ମୋଷ୍ଟ ହଉ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଇନଫରେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଚलो ଆଉ ଲେଖ। ଏବେ ଯାହା ବି ଲେଖିବା ଇନଫରେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଓକେ, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, to understand something from written lines। তার অর্থ হচ্ছে ইনফারেন্সের অর্থ টু অন্ডরস্ট্যান্ড সমথিং ফ্রম রিটেন লাইন্স। রিটেন লাইন্স অর্থ বুঝিবা অর্থ যা আজ আমি স্টেটমেন্ট বলি কইপারিবা। স্টেটমেন্টরে যে লাইনটা লেখা ଅଛି তাকে আমি বুঝিবার ଅଛି, যে এটি ডাইরেক্ট লিঙ্ক হুয়েনি, এটা হচ্ছে কোন প্রকার মোর জেনারেল বেসিসরে আকু লিঙ্ক করা যায়। দ্যাট মিন্স ଆମକୁ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବ୍ରଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଭାବନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇ ଆନ୍ସର କରିପାରିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସମଥିଙ୍ଗ फ्रॉम रिटन लाइन, रिटन लाइन रे कौन लिखा होची ता भीतर जिंस को बुझिबार अछि। ओके, तापर देखो, मोस्ट बी ने मोस्ट बी न लिखी लिखि दियो। हां, डू नॉट यूज आउटसाइड नॉलेज। तार्थ जेतबे तुम इन्फरेन्स लिखुछ, केबे भी तुम आउटसाइड नॉलेज को व्यवहार करबो। दैट मीन्स सपोज तुमको जो एग्जांपल देइथिले, जे तुम साइड सामने गोटे गर्ल थिया आइछि, तुमको से साइन करछि, साइन रो मीनिंग बहुत किछि हे पारे। तुमको सी जो साइन करछि दैट इज द हेल्पिंग पाई, ताको सहाय्य करिया पाई, बट तुमे ताको नेगिरि कोन भाबिलो, अरे से मते कि साइन देला, मते से लाइक करूछि कि। तो ए जो थॉट टा तुमे ताको आउटसाइड जो थॉट अछि आकु तुमे यूज करबनी। दैट मीन्स डू नॉट यूज आउटसाइड नॉलेज। निज पाखरे जतिक नॉलेज अछि, बेसिक गोटे वर्ड यूज करथिली जाको हम कहउथिले कोन, मोर जनरल फॉर्म रे, जोटा कि जनरल नॉलेज जोटा कुआ जाय, सेटा तुम यूज कर परिबो, तो आउटसाइड नॉलेज को तुम व्यवहार करबो। ओके, तापर लिखो, आउट पॉइंट लिखो, डू नॉट मिस इंटरप्रेट, डू नॉट मिस इंटरप्रेट द इंटेंशन। ता तो खराब भाव रे हमें भाबिया,
ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଅଧିକ ନଲେଜ କୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନେବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱେରେ ଆମେ କେବେ ନେବାନି। ଇ ହେଉଛି କେସ୍ ନା ଇନଫରେନ୍ସ। ଇନଫରେନ୍ସ ଇଜ ପ୍ରାୟତଃ ତମକୁ ଲାଗିବ କନକ୍ଲୁଜନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଏତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ତମେ ପାଇବ ଯେ କନକ୍ଲୁଜନଟା ସବୁବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଇନଫରେନ୍ସ ବି କିଛି କିଛି କେସ୍ରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ যে মানে জেনারেল ফর্মে থাকে কি ইনফরেন্সটা, কিন্তু এটা হচ্ছে কোন স্পেসিফিক ফর্মে থাকে কি কনক্লুজনটা। কনক্লুজনটা সাধারণত মানে 100% ডিফরেন্ট বলে কইপারিবানি, আপ্রক্সিমেটলি 60 to 70% ডিফরেন্ট রহিব কাজ সହିତ ইনফরেন্স সହିତ সমান ডিফরেন্ট রহিব। এতিকি ওভারঅল আইডিয়া আসিগলা, এতিকি ওভারঅল আইডিয়া আসিগলা। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ତମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମାନେ ଦି ଜଣ କପୁଲ ଅଛନ୍ତି, କପୁଲ ମାନେ ଲଭ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ। ତଫାତ କଣ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ, ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉଛି ଇନଫରେନ୍ସ। ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ, ଯେ କି ଷ୍ଟେଟ ସିଧା ଧର ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ଏକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ହଉଛି ଇନଫରେନ୍ସ, ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାକୁ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଭାବିବାର ଅଛି, ତାର କହିବାର ଅର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବାର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ହଁ ବୋଲି ଆଣିନେବନି, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ଭାବିବାର ଅଛି। ତ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଲଭ ଲାଇଫରେ ପୁଅ ହଉଛି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ, ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉଛି ଇନଫରେନ୍ସ। ତାର୍ଥ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଣ ଥାଏ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ କରିଦିଏ, ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କେସରେ ସବୁବେଳେ ସାଇନକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ଲଜିକ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କେବେ ବି ହଠାତ୍ କିନା କହିଦେବାନି ଯେ ଇନଫରେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆସିଯାନି, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଓର ଲଜିକ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, এটা হচ্ছে PYQ 2025 মସିହା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା OPSC ର ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ମତେ କୁହ ଆନ୍ସର କିଅ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର? এই ଯୋଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ କରିଦେଲି, ଯୋଉ ପିଲା ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସେ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧର ଗୋଟେ ଦିଟା ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। বি কি আছে? সুব্রত। ব্রিথ মিনস ওনলি ওয়ান ফলো। বিধাতা, বুঝেইলি এতে, এতে কথা কইলি ফির भी ভুল। অবিনাশ আনসার কেতে ଅଛି? অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, দিব্য, জিতেন্দ্র, গিরিরাজ। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ କହିନଥିଲି ଫ୍ୟୁ, ତୁମର ଅଲ୍ ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଏଠି ଯୋଉ ଥିବ ଭୁଲ ବୋଲି କହିନଥିଲି? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେୟାର ଆର୍ ଫ୍ୟୁ। କଣ ଅଛି ଛାଡ, ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହଟାଅ। କଣ ଅଛି ତାକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଏଠି ଫ୍ୟୁ ଦେଖାଗଲା, ଫ୍ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ଆଗକୁ ଭୁଲ ମାରିବି। ତ କେମିତି କହିଲ ଯେ ଆନ୍ସର ହବ ବି? ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ବି ମତେ କହିଲ ଭାଇ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଓକେ ଚାଲ ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବା, ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବୁଝିବା। ସେ କହିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା 20 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସ, ଯୋଉଥିରେ 15 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? 15 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, 20 ଜଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥରେ। ତ ଏଠି କେବଳ ଆମକୁ ଏତିକି ହିଁ କଥା କହିଛି, 15 ଜଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, 20 ଜଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା 20 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 18 ଜଣ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ। ଓକେ, ଏବେ ଇନଫରେନ୍ସକୁ ଆସ। ଦେୟାର ଆର୍ ଫ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ପାସ୍ ଇନ୍ ଦ ବୋଥ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ତୁମେ ଆଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଠିକ, ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ଠିକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଠିକ ମାରିଦବ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ଫ୍ୟୁ, ଅଲ୍, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆସୁଛି ଏଟା ଭୁଲ ହବ ବୋଲି କହିଥିଲି, ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, नो स्टूडेंट फेल इन द बोथ सब्जेक्ट। देखो इठी ମାନେ ଏଠି ତମକୁ ମାନେ ନଲେଜ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ବାହାରକୁ ପଳଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଫେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମତେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଫେଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଫେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଇଥିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ମତେ ଭାବିବାର ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ମତେ ଭାବିବାର ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମତେ ଟିକେ ଫେଲ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଫେଲ ବିଷୟରେ ଭାବିବି?
मते से पास विषय तो स्टेटमेंट देछि मते से जहा कहि ता विषय भाबी दैट मींस इट आंसर इज डी। तो ये आंसर कौन आसिला डी। पूरा क्लियर होला समस्त। एटा 2025 क्वेश्चन। आ गोटे मन रख स्टेटमेंट इन्फरेंस इज न्यू पैटर्न जोटा कि लास्ट ईयर रे ओपीएससी भी ऐड करछि यूपीएससी भी ऐड करछि किंतु पूर्वरु एफएसआर क्वेश्चन के इन्फरेंस रे आसी नतला फर्स्ट टाइम आसी सो दैट इट इज अ वेरी माने लॉजिक प्योर लॉजिकल टॉपिक बोले हम कहि परिबा। चलो सेकंड क्वेश्चन जो आई होप सेकंड क्वेश्चन रे समस्त ठीक हुए ये मध्य लास्ट ईयर रो क्वेश्चन। ये टाइम लगियो आमे यदि पीवाईक्यू अप्रोक्सीमेटली मु तुमको सब स्टेट पीसीएस तो लागू होई ना आमे यदि ऑलमोस्ट 40-50 टा क्वेश्चन भी कर दबा ताबे किछ असुविधा होबा। अंकिता अंकिता बोले आंसर को नाइदर बोली क्वेश्चन गिरिराज ए प्रदीप ए अच्छा देखो से कौन कहला देखो ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पैंडेमिक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर लॉकडाउन। तो वर्तमान जेहेतु पैंडेमिक सिचुएशन अच्छी से मोर ऑफ द स्टेट आर लॉकडाउन। महामारी द्रुत वृद्धि हेतु अधिकांश राज्य माने लॉकडाउन अच्छी माने माने से कौन कहू चाहूँ जे तुमको महामारी विषय कहू चाहूँ ओके। अच्छा से कौन कहला प्रथम इन्फ्लुएंस कौन आसिला तो पैंडेमिक इज द डेंजरस। देखो এটা এটাকে কুହାଯାଏ କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥିଲି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଟେନ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ। ତ ରିଟେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖିଲା ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ପାଣ୍ଡାମିକ୍ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ପାଣ୍ଡାମିକ୍ର ମିନିଂ ହଉଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଯୋଉଠି ପାଣ୍ଡାମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହିଁ ପଳେଇ ଆସେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା ଠିକ ରହିଲା। এটা কোন হইলা ঠিক হইলা দ্যাট ইজ দ ফার্স্ট। सेकेंड पॉइंट द पैंडेमिक विल स्प्रेड रैपिडली ए बेसिक मते पूछ से स्प्रेड करिछि कि स्प्रेड को हमें ब्रेक डाउन करूछे कि कोन करूछे एक्स वाई जेड ए जिंस को जाउछि कि कहल मु जदी कहे तुम मान को स्टेटमेंट रे इति जो लिखा छि स्प्रेड रैपिडली ए बेसिक कोठी स्टेटमेंट रे को जाइछि ये सब। तो एटा को भाबियार अछि काहे कि ना तुमे जने फ्यूचर रो ओएस ऑफिसर तुमे ओएस ऑफिसर बोली भाबियार अछि ताहले जाके तुमे ठीक कर परिबो जे मते खाली आज जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रे तुमको आंसर दे दो तो जे नहीं से कह दो जे ये भूल तुक्का मारे हो जे नहीं से मार दो बट परफेक्ट भाव पूरा क्लियर ताले एटा कोन से भूल आसे ये जदी भूल हला देन आंसर इज सी। अच्छा रैपिड देखो स्प्रेड इन रैपिड इंक्रीज इंक्रीज करबा आउट स्प्रेड होबा ए दुटा जिनिस डिफरेंट आसी तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे को माइनस करा जो जे देखो से कोची रैपिड रे इंक्रीज करूछ इन इंक्रीज करबा कोई स्प्रेड होबा ए दुटा जे तफात आस स्प्रेड मींस जे कि हाईली इंक्रीज करियो तार दुटा डिफरेंट रहयो बुझि परछो ना मोथको। अच्छा जो माने कहिलो जे बी बिली आंसर दउथलो इसमें अच्छा मो कहया था समस्त बुझी पाइलो এটা টিপিক্যাল লাগিব এটা সহজ হইছিল তো সমস্ত করতান্তে ମୁଁ କହିଲି এই যে ଟପିକଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନଫରେନ୍ସଟା ମୁଁ ତମକୁ 40 ଟାରୁ 50 ଟା PYQ କରିବି ତାପରେ ତମର ମାଇଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଯେତେକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜମ୍ପସନ ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି ଏଟା। ତ ଭାବନି ଏଟା ଅତି ସହଜ ତମେ ଭାବିବ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ ଓରିଟ୍ ହୁଅନି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ଆମ ନଲେଜକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ଲ ହଁ ଲକଡାଉन ଅଛି ସ୍ପ୍ରେଡ କେମିତି ହବ
ମାନେ ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज सकाशे तुम तो लॉकडाउन है तो इटी लिखा है पैंडेमिक विल स्प्रेड रैपिडली केमती बढ़िबो बढ़िबो ना तो सेठी ए विषय कुआ जाउनी किछि तो एटा भूल है जीवा हमें ये जो क्वेश्चन टा मु तुमको दउछि एटा होछि तुमको अदर स्टेट पीसीएस रो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो जो ये होछि अदर स्टेट पीसीएस रो अच्छा तो तଳ स्टेटमेंट भी देखि दउछि आउ कोन होछि सी रोच बोथ 1 to डी रोच नाइदर डी देखो अच्छा ओके देखो मु फास्ट तुमको 3 नंबर स्टेटमेंट को जाऊँ कौन कहला से कहला इन ए T20 क्रिकेट मैच गोटे T20 क्रिकेट मैच होची राजेश बी हो आंसर तुम कहया दजे दुई ठीक अछि देखिबा तो नंबर ऑफ रन स्कोर बाय इंडिया टीम वेयर 212 रन तो इंडिया रन केते रन करछि 212 रन करछि ओके दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आउट ऑफ दिस 160 रन को माने करछन्ती 160 रन को माने करछन्ती बाय द स्पिनर तो इठी स्पिनर केते रन करछन्ती जो माने स्पिन पकोछन्ती स्पिनर अछन्ती से माने 160 रन करछन्ती अच्छा एतिक मते स्टेटमेंट देला इन्फरेन्स को आसो इन्फरेन्स अर्थ अनुमान इन्फरेन्स अर्थ हम अनुमान लगिबा 10% टीम माने माने दल रे केते पिला अछन्ती ना 10% ऑफ द टीम आर स्पिनर मते को ए स्टेटमेंट भूल होगा ठीक हो जे इथिरे मु केमिति जानिली आंक भीतर 10% स्पिनर अछन्ती रंग हो ओके तो फास्ट ला रंग सेकंड आसो द ओपनर बैट्समैन वेयर स्पिनर मतलब को एटा भूल होगा ठीक हो फास्ट मत को ओपनर जो माने बैटिंग करछन से माने स्पिनर भूल हो काहे कि ना ओपनिंग जो माने बैटिंग करछन से स्पिनर कि प्रेशर किंबा विदाउट माने खाली बॉल माने बैट्समैन मु जानली केमति किछि मु तो कहिन ना नॉट इन्फॉर्म हम किछि इन्फॉर्मेशन देइन ना तो सेटा पे हम कोन करली रन करली तो एटा आंसर कोन आसिला डी हो आंसर तो डी हो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बुझिबो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बुझिबो क्वेश्चन को भलसे पढ़ो आंसर दियो आई होप ये आंसर टा समस्त जन ठीक हो टाइम देछि समस्त आंसर दरकार मते डी हो ठीक अछि देख कौन कहला सिंस लास्ट ईयर सिंस लास्ट ईयर सेल ऑफ द लैपटॉप कंपनी एक्स गोटे कंपनी रो नाम होछि एक्स has significantly increased तार अर्थ गत वर्ष ठारू कंपनी एक्स रो लैपटॉप कंपनी रो बिक्री जस्टेस वृद्धि पाइछि तो जो कंपनी एक्स अछि लास्ट वर्ष तुलना रे तार ए वर्ष कोन होछि ना सेलिंग टा बढ़छि एटा स्टेटमेंट रखिछि इन्फ्लुएंस कोन होइला कहला सेल ऑफ द लैपटॉप कंपनी ऑफ अदर कंपनी हैज डिक्रीजेस तार से कहूछि अन्य कंपनी लैपटॉप रो बिक्रय ह्रास पाइछि देखो मते एक्स रो बढ़िया कथा कहिछि तो एक्स जदि बढ़ुछि अन्य कंपनी माने कमिबे ना बढ़िबे कोन कि ना एक्स जदि बढ़ुछि अन्य कंपनी माने बढ़िबे ना कमिबे
ଯଦି ସପୋଜ ଏକ୍ସ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ସେଲିଂ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର କମିବ ନା ବଢିବ? କୁହ ମତେ ଆନ୍ସର। ଜଷ୍ଟ ଲଜିକାଲି ଭାବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ, କମିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବଢିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନେ କମିବା, ଏଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କହିଲ? ତୁମେ ଯୋଉ ଦେଖ, ଏଟା ଆକୁ ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ଭେରି ସିରିୟସଲି ଜଣେ ତ ବଢିଲେ ଆଉ ଜଣେ କମିବ, ଏଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ବଢିଲେ ଆଉ ଜଣେ କମିବ? ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେକ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ ହବ ନା, ହଁ ତ ସମସ୍ତେ ବି ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଡେଭଲପ ଅଛି, କିଏ କମି ଯାଉଛି, କିଏ ଡେଭଲପ ହଉଛି। ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବଢୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କମିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏଟା କୌଣସି ମେନସନ ନାହିଁ ବା ସେମିତିରେ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କଣ ଆସିବ? ଏଟା ରଙ୍ଗ ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରୁଫ ଦେବି। ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅତି ସିରିୟସ ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ। ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅତି ସିରିୟସ ନେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହବ, ଅତି ସିରିୟସ ହେଇଗଲି, ତ ଫଟ କିନା ଭୁଲ କହିଲ, ହଁ ଗୋଟିଏ ବଢିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜେନେରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲ, ଏଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, କାହାକୁ ଏତେ ଟେନସନରେ ଅତି ସିରିୟସ ନିଅନି। ସିରିୟସ ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଅତି ସିରିୟସ ନେଇଯିବ, ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ହିଁ ତୁମେ ହେଇଯାଅ। ଯେ ସିରିୟସ ହବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏତେ ଯେ ସିରିୟସ ହବନି ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଓକେ, ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଆସ। 2 କଣ ଆସିଲା? ଏଟା କଣ ଆସିବ? ଭୁଲ ନା ଠିକ ଆସିବ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଙ୍ଗ। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ସେଲ୍ ଅଫ ଦ ଲାପଟପ କମ୍ପାନୀ ଅଫ ଦ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ was significantly lesser than the company in the past। ଯେ କହୁଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏକ୍ସ ଲାପଟପ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା। ଆରେ ମତେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଛି? କିଛି ପିଲା କହିଲେ ଠିକ, ଆରେ କେମିତି ହବ ଠିକ? ଆରେ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ କହିଛି, ସେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, କିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ସେଲ୍ କରିଛି କି କଣ କରିଛି, କିଛି ବି ମତେ ମେନସନ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କଣ ଆସିବ? ଏଟା ରଙ୍ଗ ଆସିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା? ଦିଟାକ ରଙ୍ଗ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କିଏ? ଡି। ଦେଖ, ତମେ ଅତି ଅତି ସହଜରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲ ଡି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଗଲା ଆନ୍ସର। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପେଟ୍ରୋଲର ଚାଲିଛି ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇଛି ଆଉ। ଲଜିକାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇନଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଏଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ହଉ ଆନ୍ସର ତ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗିରିରାଜ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା? ଏ ଠିକ ଅଛି। ହରିର ହଉଛି ଆନ୍ସର ଡି, ଏ ଡି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେ? ନୀଳିମା ଡି। ନା ଅତି ଭାବୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଆର୍ ରାଇଜ ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କ ପକେଟ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି। ମାନେ କଣ? ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରେ ଟିକେ ଓଡିଆଟା ଲେଖିବା ଭୁଲିଛି। ହୁଁ, ଏଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି, ଆଜ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ଇନଫରେନ୍ସ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ତ ଏଇଆ କଲା, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଦେଖ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଲଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଭାବିବାନି, ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିବାନି, ନୂଆ ନଲେଜ ଆଡ କରିବାନି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ବେସିକ କନସେପ୍ଟକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆ ନା ବା ଲଜିକ, ଆ ନା ବା ଅନୁମାନ କଣ କରିହବ? ଓକେ, ତ ମତେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ
या साधारण लोकों को बजेट को विचलित करनु कि ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣୁଛେ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୋର ବଜେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଲା ହଁ କି ନା ତ ଏଇଟା ଠିକ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇରେ କଣ କହିଲା ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଚଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ନା ନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଯଦି ଗ୍ୟାସ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା କି ହିଟର ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ୟେସ୍ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ନଲେଜ ଆଣିବାର ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବନି ତମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଏତେ ସାରା ତ ଅପସନ ଅଛି ମୁଁ ସାଇକେଲ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ତ এটা হচ্ছে ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜ ଲଜିକାଲି ଭାବିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ ଇନଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁତାବକ ଇନଫରେନ୍ସ ଏଟା ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଓକେ ଏଟା ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା ଆଇ ହୋପ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ବି କ୍ଲାସ ରହିବ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନଫରେନ୍ସ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 15ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଣିବି PYQ लाइफ हमें डिस्कशन करिबा ओके जोटा कि आज तुमको ए क्लास को स्टेट हमर आरंभ होला आ ए क्लास को जे करिवो मु लेखि कि आज डेट दोची 100% से सीसा पेपर क्लियर करिवो मु से प्लानिंग रे नेबी अप टू एग्जाम पर्यंत ओनली मॉर्निंग क्लास ओनली फॉर द डेडिकेशन टुवर्ड्स द कोड ना सीसा पार्ट ओके तो हमें एठी करिबा एठी डिस्कशन करिबा एठी सब कुछ करिबा ओके थैंक यू आ क्लास रो ए जो रिकॉर्डिंग कहि दोची गोटे जिंस वेट करो ए क्लास रेकर्डिंग पीडीएफ विषय टिके खाली तुमको कहि दोची गोटे सेकेंड देखो तुमर एबे रिसेंटली रैपिड फायर बैच चलछि जोटा कि ओएस प्रीलिम पाई स्पेसिफिक तो पूर्व प्री प्लस मेन बैच रो दीटा अछि कोनोसी बैच रो जीएस2 बुझिबो सपोज रैपिड फायर रो जीएस2 बुझिबो गोटे मिनिट हो जीएस2 रे गोटे नुवा फाइल मु करबी जो एते सारा फाइल अछि लेखा जीवो न्यू पैटर्न सीसैट लेखाबो न्यू पैटर्न सीसैट आरि भितरे ही अवेलेबल हो न्यू पैटर्न सीसैट भितरे ओके थैंक यू